The Lord's my shepherd, I'll not want. I am the good shepherd. I know my sheep, and my own know me. And I lay down my life for my sheep. They will listen to my voice, and there will be only one flock, one shepherd. Gospel of John, chapter 10, verses 14 to 16. And I will trust in you. Let us always listen to the voice of our shepherd, our Lord Jesus Christ. In his desire to bring the people as one flock and for his voice to be heard, he chose the apostles to bring the good news to the people. And then the bishops, as the successors of the apostles, continue such mission. Dinhi sa atong diocese Mati ang obispo mao ang nagdala sa tingog sa magbalantay nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Busa isip usa ka panon sa simbahang Katoliko. Pamation ta ang tingog sa magbalantay. Ang tingog sa magbalantay. Uban sa atong halangdon nga obispo, Most Reverend Abel C. Apigo Didi. And I will trust in you. Mayong buntag kanimo reverendo usa ka malipayon nga kapistahan no solemnidad sa Epipania sa atuang Ginoo no pagpadayag sa atuang Ginoo ug usab ko ang pagbati kanimo diha sa atuang bag-ong tuig pagsugod nato sa bag-ong tuig 2021. So nini atong programa karon ang tingog sa magbalantay ato kining sugdan diha sa usa ka pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit nga Amahan, nining pagsugod namo sa bag-ong tuig 2021. Puno kami sa paglaom ug sa amuang pagtuo nga kami imong ubanan nining among panaw sa kinabuhi, panaw padulong sa kahingpitan. Nining Domingo nga diin gisaulog namo ang solemnidad sa Epipania sa Ginoo, ang pagpadayag sa Ginoo, himuha kaming mga instrumento nga unta ipadayon namo pagpadayag ang imong bugtong anak si Jesucristo nga manluluwas sa kalibutan. Hinaut unta nga ang kahayag sa bituon nga naggiya sa mga manggialamon nga nagtultol ngadto sa manunubos mausab ang bituon nga maghayag sa amuang dalan padulong kanimo. Kini among giampo ug gipasalamatan pinagi sa imong butong anak si Jesucristo uban sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. So usdo na ko pag-ingon maayong buntag ug ato kining pagasundan diha sa pagbasa sa atong ebanghelyo. Kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem sa yuta sa Judea sa panahon ni Haring Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga umon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga nataw nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo? Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug muanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Haring Herodes niini, wala siya nahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas? Sila mitubag. Sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem,
sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay na magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong og gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago, ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya, iyang gipaadto sila sa Bethlehem o giingnan. Lakaw kamo og pangitaan ninyo pag-ayo ang bata, ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako aron muadto ako ug musimba usab kaniya. Unya nang lakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan. Ug nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban ang iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kanila bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimot nganan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi ang laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kaya salamat Reverend Marlon sa pagbasa sa Ebanghelyo ni karong Domingguha nga gikuto nato gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 2 verses 1 to 12. Ug kini gayud naghisgot bahin sa pagpadayag sa tuang manluluwas. Pero una sa tanan nato hisgutan ang tuang Ebanghelyo ni karong Domingguha, nindot siguro Reverend nga din atong i-greet ang tanan natong mga listeners dinhi sa tuang Diocese sa Mati, dinhi sa probinsya sa Davao Oriental, no? Happy Epiphany to all, or sa karaan pa, Happy Three Kings, Happy Three Kings. Ug doon na ba tayo mga nagsaulog diha sa ilahang adlaw na tawhan ining una nga semana sa bulan sa Enero nga 2021. Karon Bishop atong i-greet ang si Father John Villarete, SDV, yang birthday gahapon Bishop, January 2. Okay. Happy birthday Father John. Atong niaging Biyernes nagkuyog mi sa misa dito sa Carmelite Monastery sa Las 7 sa buntag kitang tulo, no? Kitang tulo. Oh, yes, atong Biyernes. Nga mo ang friendly neighborhood dito Bishop, si Father John. Okay. Happy birthday kanimo Father John. Ug unta malipayon ka nagsaulog ni ini, no? Unta manginbita pod puhon. Okay. So siguro wala man siguro yung mga sacerdotal anniversaries, o wala man siguro. So greetings na to sa mga sacerdotal anniversaries ug sa mga atuang mga listeners karon nga nagsaulog silang wedding anniversaries, no? Our prayers and our best wishes to all of you. Usab mga tuang mga GKK leaders, no? GKK leaders diha sa tuang mga kapilya sa tuang 19 ka mga parokya ug sa usa ka Kwasay parish, no? Mga aktibo. So maayong buntag kaniyong tanan kamo nga namati karon diha sa tuang DXHMAM ug sa DXDV Spirit FM. Ug labi na ang mga parokya, Father ato mo gining tagagigayon tagsa-tagsa nga duha ka parokya. Bishop good ganin mga isigtumoy ni sila Bishop. Yes. So happy listening to the parish of San Francisco Javier diha sa Sigaboy, no? Kauban ang ilahang ko kaparoko nga si Father Joselito Jojo Basilad nga bag-o ra po nagsaulog atong iyahang birthday itong nilabayng semana December 28. December 28.
Nya nagmisa di Galio ta dito December 22 no. 22. Daghan pod ang mi attend, okay? Okay, kauban po niya dito sa parokya bishop si Father Mario Jimenez. Yes. Yang assistant dito sa parokya. Okay. O ang tanang mga parishioners o ang sokom nila dito pati mga nagkadaiyang apostolado o different movements diha sa parokya na mananahimong aktibo o malipayon na parokya diha sa Sigaboy. Inubanan usab nila bishop si Father Ronnie Aurelianida, Yes. ang school director or principal dito sa Marinol School of Sigaboy, no? In the same time mga ang liturgy director din sa Okay. diocese bishop. So Father Jojo, Father Mario ug Father Ronnie, happy feast sa Epiphany ug Happy New Year usab kaninyo uban sa iyong mga parishioners. So busy sila Busy, itong naging Bishop. bulan sa Disyembre. So muadto na punta sa East Coast. Sa East Coast Bishop, Okay. si ato nang i-greet ang mga parokyano sa Immaculada Conception Parish or Immaculate Conception Parish diha sa Baganga, no? Kauban nila, no, pinanguluhan sa ilahang kuraparoko si Father George Jong Cajes dito sa Baganga, and the same time kauban si Father Philip Di Malanta, iyahang assistant parish priest dito, o si Reverend Richard Labo, Okay, Richard. o ang tanang mga active po na ilang sokom dia Yes, bishop, yes. and the same time mga different movements and organizations sa parokya nga naghimo usab nga maanindot og mga aktibo gayod na manglilihok diha sa simbahan. Okay. At the same time, Bishop, dili po nato kalimtan ang ilahang silingan dinaa sa parokya, Yeah. ang mga RVM sisters. Another Catholic school. Yes, Bishop, no, na mao ang nagdala o nagdumala sa St. Mary's College of Baganga, Yes. na inubanan sa ilahang school director, si Sister Maria Merma Shala, RVM, Yes. o yung mga kaubang mga madre din haa, o ang mga staff and faculty and staff sa St. Mary's College of Baganga. Okay. So hand in hand, parokya nga mga ministriya ug sa tuapan nga eskwelahan tulungaan alang sa tuang mga batanon. So our prayers and our best wishes and hopes sa inyong dagan sa bag-o nga tuig 2021. Ug kasabdo na tay mga mga viewers diya sa tuang Facebook live streaming sa Diocese of Mati Catholic Church ug diha usab sa tuang channel sa TV, the Trinity TCTV, Trinity Cable TV Network. So greetings sa tanan nga karon Domingo ang uban na diha sa resort sa diri sa syudad sa Mati ug ang uban na silang tagsa-tagsa ka mga panimalay nag-andam ni kay Sikay para sa ilahang pamahaw ug para sa pag-apil sa atuang Santos nga misa ni Domingoha ug sa kasaulugan sa pulong. Ug katusab nga mga nagbiyahe nag-tune in karon sa ilang mga radio, car stereo nila karon. Happy Epiphany, Happy Three Kings, ug maayong pagbiyahe kaninyo nga makaabot usab kamo sa inyong destinasyon. So mo na to ang wishes sa inyo labi na sa bag-ong nga tuig karon. Of course, ang Trinity Cable, si Bishop Emeritus Patricio H. Alo Didi, our greetings sa imuha Bishop, good health and also strength diha sa imuhang panglawas. So karon diha Reverendo Nining Domingo sa Epipania ang atuang unang pagbasa nga gikitlo gikan karon sa libro ni Propeta Isaias, no, chapter 60 verses 1 to 6. So sa may gamay nga pudyot nga imuha nga mapaambit sa tuang katawhan karon ining Domingo aron masila sa makapamalandong una sila moadto sa mga simbahan. Nagi-bishop kaning pista or solemnidad sa Epipanya. So nindot kaayo bishop na sugdan na to ang ato ang pamalando kung unsa gyud kining Epipanya. Yes. Ang kapistahan pinaagi ni ining unang pag-ampo sa ato ang misa nung nag-ingon dinhi nga, O Dios, karong adlaw gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan.
pinaagi sa pagtultol sa bituon, itugot nga pinaagi sa kahayag sa pagtuo, makasunod kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Na ay mga points din ni Bishop, mga pulong nga nagtudlo kung unsa gyud kining atong kapistahan. Unsaon gyud nato pagsabot ni ining kapistahan. Una, kining pulong nagipadayag. Unsa man gyud ning Epipanya? Ang Epipanya mao ang pagpadayag sa Dios diha sa iyahang mga katawhan. Na dili lamang ang iyang piniling katawhang Israel, kundi ngadto sa tibuok katawhan sa kalibutan. Okay. So alang sa tibuok kalibutan. Okay. Mao na, Bishop, Gipadayag. Na siya manluluwas tibok kalibutan. Kalibutan, Okay, Bishop. sige, padayon Then, Reverend. giun sa pagpadayag niini kay pinaagi sa pagtultol sa iyahang bituon. Dito. So, nakita nato ni madungog nato sa tong ebanghelyo ganina ato nagibasa nga adunay mga representante sa tibuok kalibutan, sa tibuok nasod, no, mga ginatawag na mago or magi, no, naiuban ani sa depekto sa Belen nato na itom, na ay mga puti ug na ay mga kanang pang-Asian kay pungma, no. It represents that they gathered because of this star. Nagitultulan sila sa Dios, pinaagi sa usa ka bituon. Pero kung ato ang pamalandungan, Bishop, kung unsa magyuday ang pagpadayag niini. Okay. Ug makita nato ni sa atong mga pagbasa na nindot kaayo ang imahe ni propeta Isaias sa iyahang theology kung unsa ang ipadayag sa Dios, no. At kung ato ning basahon, the image of darkness and light, na nagmugag ka ng banag-banag sayo sa kabuntagon, na ingon iyang paggibutang dinhiya, tabunan sa kangit-ngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangit-ngitan, apan ang Ginoo mo sidlak kanimo ug makita diha kanimo ang iyang himaya. The image of the darkness nagi-conquer sa kahayag. Yung ani ang gwapo nga imahe gilarawan ni propeta Isaias sa pagpadayag sa Dios kanila. Kung ato tan-awon ang konteksto ni iniyang pagbasa, Bishop, naglarawan kini of the restoration of the kingdom of God, na maski human na sila nabihag, pero moabot gyud ang panahon na i-restore sa Ginoo ang ilahang giharian. O kini mao ang usa sa mga larawan ni ining Epipanya, na maski ganig anaa ta sa kangitngitan, anaa sa kalisdanan, pero moabot gyud ang panahon na ipadayag sa Ginoo kung unsa ang iyang gugma. Okay. So nindot nga mga punto, Reverend Marlon, nga diin ipadayag dia sa tuwang pag-ampong ipadayag, no, ang anak sa Dios ug ang giya ni ang kahayag sa bituon. So kaya kahayag sa bituon nga diin kung atong tan-awon sa tuwang unang pagbasa, Isaiah chapter 60 nga din mura og dunay kangit-ngit kangiog diha sa kalibutan, apan kini mahanaw tungod sa kahayag nga gidala sa atuang Ginoo. Sumura po na gatong kasinatian 2020 nga kangit-ngit, kabalaka, kahadlok tungod sa COVID-19, apan ning bag-o nga tuig puno kita sa paglaom, puno kita sa pagtukahayag nga diin kini ang Dios may magdala og nindot na pod nga mga dagan sa tuwang kinabuhi sulod ning tuig 2021. So hatag og paglaom, no, nga ang manluluwas gipadayag ang tuang Ginoong Jesucristo gitagna na, no, gikan sa sidlakan nga magdala og mga gasa, incense, bulawan og insenso gipadayag diha sa Isaiah 60 verse 6 na ang mga signs, mga regalo nga insenso og bulawan. Nga unya later makita usab nato sa gidala sa mga manggialamon, wise men or magi nga nagdala og mga gasa. So ma-connect nato nga diin gipadayag gayod ang matuod nga kahayag nga gidala sa tuang manluluwas nga mao ang atuang Ginoong Jesucristo. And kini ang nindot na imahe gyud sa kaning Pasko gyud, ang kahayag. Yeah. No, ang tinuod na kahayag mao gyud si Kristo. O kini gipadayag gyud
niya sa tibuok katawhan. Wala gyud niya gitago kini, no, sama sa giingon ni Pope Leo the Great Bishop, no, ingon siya, he did not wish his birth to pass unnoticed within the narrow confines of his mother's house. Rather, he wished to be known straight away by all, since he had deigned to be born for the sake of all. Okay. No, para sa tanan, dili lamang sa mga pinili or dili lamang sa pipila ka mga tao, kundi para gayud sa tanan ang iyahang pag-anhi sa kalibutan. Okay, that's from Pope Leo. Pope Leo the Great Bishop. Okay, so nindot nga kining pasiuna nato ni nato ang programa ang tingog sa magbalantay. Ug mao kanang sa ato ang pagpadayon reverendo mo hunong usap kita sa makadiyot alang sa mga gagmay nga mga pahinumdom ug mopadayon kita sa ato ang programa nga mao ang tingog sa magbalantay. He guides my ways in righteousness. This program sponsored by Miss Carmen Babygo Enrique, Mrs. Viole Escandor, Mrs. Elizabeth Zimmerman Duterte, The Royal Mandaya Hotel, He guides my ways in righteousness. Kay mo balik na pud kita sa ato ang programa nga ang tingog sa magbalantay. No, ug karon sama sa ato ang naandan na mga nilabay ato ning mga programa, ana na pud kita sa pangti kun diin ana ang mga information kung unsa ang ato ang katikaran sa simbahan o sa catechesis mahitungod sa ato ang pagtuo, no, inubanan sa ato ang magbalantay din sa Diocese sa Mati. Ug karon Bishop, nakahinumdum ko sa mga kanang nilabay na mga dito pa ko sa seminaryo, mga pahimangno sa mga formators, no, ingon siya na kada Pasko ug New Year, no, dapat maminaw gyud daw mi sa kaning blessing sa ato ang Santo Papa. No, ginatawag ni siya nga blessing na Ongbe et Ongbe. Unsa pwede ka makahatag og gamayng insight ani Bishop kung unsa gyud kini nga klase nga blessing sa ato ang Santo Papa? Okay. So nindot ni nga masayra nato ni mga kalihukan diha sa ato ang simbahan sa mga higayon o mga dagkong okasyon diha sa ato nga mismo nga Katoliko nga simbahan. So kini nga gitawag og in Latin urbi et urbe, ka-Latin u, no, urbi, and then usa et and urbe mao ni ang gitawag diya ang translation ini sa English, no, for the city and the world. Kay Latin man na siyang pinulungan, no, for the city and the world, no. Mensahe sa Santo Papa para sa syudad diha sa Roma, diha sa Batikano ug alang sa tibuok kalibutan. Mo na nga adlaw sa Pasko nana siya diha sa iyahang mensahe alang sa katawhan diha sa Roma ug usab sa tibuok kalibutan. Mo ni nga higayon nga din maghatag ang Santo Papa diha sa iyahang solemn blessing, iyahang panalangin alang sa tanang katawhan nga mga magtutuo. Ug kasagaran Reverend ug sa mga naminaw karon pagahimo ni diha sa balkonahe sa Basilica diha sa Roma, no, kasagaran diha sa St. Peter's Basilica nga diha sa balcony mo gawas ang Santo Papa ug naay mga pilgrims diha sa ubos magtan-aw sa maminaw ug basahon niya ang iyahang mensahe alang sa kalibutan ug mo na nga mga importante nga higayon diha sa simbahan mo na sa panahon sa Pasko ug panahon usab sa solemnidad sa ato ang inahan sa Dios. So atong December 25 ug usab atong January 1
pero nadungog ko nga murag wa niya nahimo katong January tungod kay murag dunay dili maayo ang pamati sa ato ang pinalangga nga Santo Papa. Diya sa kustumbre sa simbahan kini nga panalangin o blessing gihimo diha sa St. Peter's Basilica panahon sa Pasko, sa Pagkatawo ug Easter. Sumana ang connection no nga Pasko sa Pagkatawo, nagpakatawo tong Dios og sa iyahang pagkabanhaw nga nagpadayag nga tinuod gyud ning Dios nga manluluwas. Nagpahisama pareha kanato og usab na banhaw. Mo na kasagaran importante nga dagkong event sa sawang simbahan. Okay, the Pasko sa Pagkatawo ug Pasko sa Pagkabanhaw. Mo na kasagaran maghatag siya og mensahe alang sa katawhan sa syudad sa Roma ug sa tibuok kalibutan. Ug mao na nga kasagaran gihatag kini nga mga mensahe diha sa different languages. Kaniadto si Pope St. John Paul II, sagaran basaw niya sa mga nagkadaiya nga mga lingwahe. Karon si Pope Francis kasagaran in Italian or in Spanish. O kini nga gitawag og blessing or benediction kaning solemn diha sa public nga okasyon nga diin panalanginan sa Santo Papa ang mga pilgrims nga naa diha sa St. Peter's Square nga diha nagtapok yang hatagan sa iyang panalangin na ng importante nga okasyon nga diha sa audience diha sa Roma mo urbe URBI urbe o sa tibok kalibutan urbe to the world mo na ang Latin for the city and for the world. Mo na nga duna usab kini tawag natog plenary indulgence nga madawat niya tong mga tawo nga di nakadawat ni namong panalangin. Diya sa karaan earlier nga mga Santo Papa, pontificates earlier nga mga Santo Papa, the blessing at St. Peter's Basilica is given on Holy Thursday, Easter o Feast of St. Peter's and St. Paul, June 29. So before pa day karong mga recent kaniadto pa day nga karaan mo sa Papa ang naagihimo diha sa St. Peter's Basilica diha lang sa Holy Thursday. Nya ikaduha diha sa Pagkabanhaw, Domingo sa Pag-Easter o June 29 the Feast of Saints Peter and Paul. Diha nga okasyon. Unya kapalutan nga napila ang basilika kay sa Roma Reverendo Armasayran sa Tunamina karon dunay upat ka mga major basilicas. St. Peter's Basilica, ikaduha St. Paul's outside the wall, nya St. John Lateran Basilica, and then St. Paul outside the wall, nya ikaupat ang St. Mary Major or Santa Maria Maggiore. Mo upat kang basilika. So, napoy mga higay kaniadto nga diin sa St. John Lateran nga Basilica. Feast of the Ascension, no? Ang pagsaka sa itong kapistahan na to. Diha niya, ihatag ang mensahe diha sa iyang urbi et urbe, nga mensahe alang sa kalibutan. Ug sa Santa Maria Maggiore, kana nga Basilica dedicated to the Blessed Mother, diha sa kapistahan sa pagsaka sa mahal nga Birhen, pagpasaka sa mahal nga Birhen Maria, Assumption, Feast of the Assumption. So mga kaniadto na earlier nga mga prophecies. Kay kini mga basilika mo na importante major nga mga simbahan sa tuwa nga simbahan nga Katoliko. Kabalatan nga sinugdanan gid ani nga ang Saint not Saint but Emperor Constantine, no, kaning Saint John Lateran nga gi-donate niya, gihatag niya ngadto sa simbahan. Ug naay kasagaran gyud nga ang pinaka-dramatic gayud nga blessing mo kana manghitabo kung dunay bag-o nga mapili nga Santo Papa ang simbahan. Paggawas niya kanang itawag na tong conclave nga magpili sa bag-o nga Santo Papa, paggawas sa puti nga aso diya sa chimney, naanay bag-o nga Santo Papa, mugawas dito sa balcony sa St. Peter's Basilica, ug naay mag-announce ng Cardinal, Habemos Papam, we have a new Pope. Nya mugawas siya diha, pailaihan kagaling nga to sa kalibutan, ug unsa iyang pangalan nga dalhon, ug kana maghatag siya sa iyahang mensahe. Sayod ta si Pope Francis, no, paggawas niya,
dili na taga Europe, taga Latin America na, Argentina na nakurat ang kalibutan. So gipili niya ang pangalan nga Francis sa iyang modelo nga si Saint Francis of Assisi. So hatag siya siyang mensahe sa tibuok kalibutan. So mo na say dramatic no, nga pagkapili sa bag-o nga Santo Papa. Ug kaniadto pod napoy mga special occasions nga diin uban nga mga Santo Papa naghatag sa ilang blessing. Pananglitan Pope Innocent X niadtong 1640 o si Pope Pius IX niadtong 1870 gihimo na kini diha sa Quirinal Palace. Unsa man ang Quirinal Palace, Bishop? Kaniadto mao ni ang palasyo sa Santo Papa kung diha sa panahon sa summer, Palace sa Santo Papa. Pero pag revolution sa mga Italian revolutionaries, ilahan na kining gikuha sa simbahan ug karon mao na ni ang residence sa Prime Minister sa Italia. Pero kaniadto property kini sa simbahan kiring Quirinal Palace. Mo nang usahay po dunay mga Santo Papa nga dito sila naghatag sa ilahang mensahe nga urbe sa tibuok nga kalibutan. So mo na nga importante ang mensahe sa Santo Papa mo na tong niaging Pasko ug karon katong January 1 Solemnity of the Motherhood of Mary mo na nga magkuhan ang Santo Papa sa iyang mensahe. Mo na kita nga kabahin nining maong panon mati diha sa mensahe sa atuang magbalantay sa panon mao ang napili nga mupuli diha ni San Pedro sa pag-atiman sa katawhan sa Dios. So mao na siya reverend nga masabtan sa mga kabasa sila unsa man ning mensahe sa Santo Papa sa Pasko, unsa man ni sa January 1. So mao kana ang ginahimo diha sa Santo Papa. Masabtan to nadunggan to nga yun ana din na. So ginagmay nga katikisem nato diha sa tuang simbahan. Okay? Good Bishop no kasagaran mo ingon na Latin na po no. Oh, yes. May kasabot unsa man gyud na gyud no. So kana Bishop ganina no salamat kay Bishop imong gihatag ka ng kalinawan kung unsa gyud kining bendisyon nga pagabuhaton sa ato ang Santo Papa panahon sa mga dagko nga mga selebrasyon sa simbahan. Busa Bishop natingala lang ko Bishop no sa imong pagpasabot no naa na mention nimo ang basilika, yes. No, unsa man gyud ning basilika Bishop no unsa gyud ka importante ni diha sa ato ang pagtuo ug sa ato ang simbahan. So mo ni pasabot na orbe no, for the city and for the whole world kay mao ni ang atuang simbahan universal mo na Santo Papa sa tibuok kalibutan. Usa kami student nga follow up question sa mga unsa man basilika? Unsa may nakalahi diha sa cathedral bishop o reverend? Unsa may kanang mula distinction lana? So diha sa kakaraanan labi na sa Roman times pa nga gamahan o before sa Roman times kining mga basilika mo ni siya mga dagko nga mga sa Roman origin nga dagko nga mga lugar nga diin sa dagko nga mga buildings nila nga makita nato nga anaa ang mga imperial courts, nadi ang korte, nadi ang markets o ilang palengke na ang mga commercial exchanges ug diha usab na ay mga gitawag nato og keeping of the records. So now murag usa ka compound mo na nga nagkasugod-sugod nga architectural design ang basilika dako gayud kayo. Naay dagkong columns diya sa sulod, unya diya sa kilid sa columns napagay dako nga area nga diin pwede masulod ang mga tawo. Kita mo dagkong mga basilika dito dagkong mga nindot nga mga columns, mga dagkong mga haligis kay dapat akong space nga diin ang mga tawo makatapok. Ug mao kana nga diha sa paghimo na nga si Emperor Constantine nga diin na converter nahimo na siya nga misuporta na sa pagtuo nga Kristiyano labi na itong nakadaog siya diha sa iyang battle at the Milvian Bridge inumduman niya sa imong church history nagagira siya niya sa Maxentius napildi niya so siya na naging gamhanan diha sa Roma ginapot siya counterpart dito sa East Licinius nag-meet sila kita sila sa syudad sa Milan ug dito ang gihimo nga Edict of Milan panagsabot na sa Milan 313 ug dito nga panahon nga diin issue na sa Edict of Milan nga diin
Okay? Ang mga Kristiyanos, maka-practice nila sa open silang pagtuo sama sa pagan religion. Muna ang una dia sa Edict of Milan. Ang ikaduha, mao kining gitawag nato og kining makasimba na ang mga Kristiyano diha sa adlaw nga Domingo. So Sunday is made as a holiday. Ug ikatulo nga diin gipapas na kining gitawag nato og abolition of the death on the cross. Kay kaniadto ang mga silutan sa kamatayan mga criminals. Nya diha sa mga Kristiyano, ang cross importante nga simbolo mo nagitangtang nga dili na sil kay importante kana alang sa mga Kristiyano. Unya ika-upat mao kining gitawag nato nga ang mga Kristiyano makadawat na og bequests and donations. Dunay mga adunahan nga mga Kristiyano nga mamatay, pwede nila i-donate ang property og gi-recognize na kana diha sa Roman Empire. So mao na ang nakanindot nya katapusan nga din ang mga Christian priests pareha na sa mga pagan priests exempted na sa buhis. Exempted na. So mao na ang lima ka mga importante nga ipagawas nila sa Edict of Milan atong 313. Mao na nga mao to na hisgutan ganyan nga si Constantine siyang pagka-Kristiyano na nga midonate siya sa iyang palasyo St. John Lateran Basilica. So mao ni nga nahimo nga basilica. Mao na nga sa humana to mga architectural design sa mga dagko nga simbahan, mao na nga gi-pattern na ani nga mga dagko nga palasyo og mao kana nga ang mga basilika diha na sa simbahan nga lantaw mao na kani mga simbahan nga major importance dagkong mga nahitabo nga mga hitabo diha sa simbahan. Mao na nga ang major basilicas na St. Peter's Basilica sa Vatican, ikaduha mao ni ang St. John Lateran Basilica nga mao ni ang cathedral usab sa Santo Papa isip Bishop of Rome. So dili ang St. Peter's pero ang St. John Lateran Basilica. Og St. Paul outside the wall dako usab nga dito din si San Pablo according to tradition dito siya duol dito nga diin gilubong og matay. Unya kining isa St. Mary Major nga simbahan basilika nga gihalad sa tuang mahal nga Birhen Maria. So 4 major basilica. So mo ni ang dagko nga di mo nagaganina na naisgutan to sa maghatog minsaheng Santo Papa diha sa mga duha or sa mga basilikas nga tuang na mention na. So mo na nga ang kaimportante sa basilika. O gawas sa Roma na uban nga basilika gitawag pero Basilica minor. So dili tong pareho gyud sa major basilicas diha sa Roma. So Santo Niño Basilica, Roma. So mo na ang significance. Og sa kanang cathedral sa diocese cathedral ang tawag mo na gyud cathedra meaning ang bangko ang lingkuranan. Ang cathedral mao gyud na ang lingkuranan diha sa obispo sa usa ka diocese. Mao na nga arsobispo na ayaha. Ako isi obispo sa Mati, cathedral to San Nicolas de Tolentino Cathedral, na akong bangko to, katong bangko dito, wala gyud laing muling ko na nagawas ang obispo sa Mati. Ang mga pari ito na sila lain nga presider's chair. Bisan gani ang arsobispo sa Davao, kung mani siya diri mananghid siya nga kung dito siya palingkuron, musugot ang obispo o sa lain nga lingkuron kay reserve cathedra seat of the shepherd of the diocese. So mao na ang kalahian. So I hope nga ang mga naminaw karon sa radio, nakita sa TV, sa Facebook makasabot nining atuang pagsaulog sa Epiphany ug usab kini nga mensahe sa Santo Papa Urbi et Orbe. So reverendo murag sa tong kanong sigmo murag na taas-taas ato ang diskusyon, taas-taas ug mao na nga din ato sa kining putlon diha sa ato ang mga ginagmay nga mga pahinumdom sa mga tawo nga nagsuporta aron magpadayon kining mao nga matag Domingo nga programa nga mao ang tingog sa magbalantay. He guides my ways in righteousness. This program sponsored by Miss Carmen Babygo Enrique, Mrs. Viole Escandor, Mrs. Elizabeth Zimmerman Duterte,
the Royal Mandaya Hotel. He guides my ways in righteousness. Aniya na usab kita sa ikatulong hugnan sa ato ang programa ang tingog sa magbalantay ug karon Reverend sa ato ang pagsaulog sa solemnidad sa Epipanya sa ato ang Ginoo. So nindot nga ang mga tawo makaandam diya sa pag-apil na sa Santos nga misa. So mo na nindot siguro nga balikan nato katong ebanghelyo nga imuhang gibasa sa pagsugod nato nining programa. Unsay makutlo nila nga mga punto aron makapalawom dia sa ilang pagtuong nga Katoliko ug usab makafocus sila dia sa ilang pag-apil sa Santos nga misa. So unsa may mga makita nga mga punto dia sa tuang ebanghelyo nini karong Domingo ha, Reverend? Sa ako ang salamat kayo, Bishop. Sa ako ang kanang pamalandong, Bishop, may tungod niining kaning ato ang kapistahan ang solemnidad sa Epipanya, no, nakahinumdum ako sa dinhigitan magsugod sa atong pag-ampo no, sa sinugdanan sa misa. No, ang ingon siya, O Diyos, karong adlaw gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagtultol sa bituon. O ang ato ang ebanghelyo, good Bishop, naghisgot sa maong realidad dinhi sa maong pag-ampo. Ato nakita nga gipadayag sa Dios ang iyahang anak ngadto sa mga katawhan sa kalibutan, pinaagi sa pagtultol sa iyahang bituon. Kung atong pamalandungan, Bishop, no nindot na pamalandungan nato ang tema nga nag-ingon nga na bulahan kadtong kasing-kasing nga andam muhatag gayod sa iyahang kinatibuk-an, kay diha makakita siya og mga katingalahang butang. Sama sa ato ang ebanghelyo ato nadungog ang mga magi, ang mga mago, ang mga katong Mga manggialamon. No, kung ato ang pamalandungan, manggialamon naman sila. Pero ngano once nakakita sila sa bituon ni Kristo, ngano ming adto man gyud sila sa ilahang journey. Masing layo kaayo nga journey. Kay tungod bulahan katong kasing-kasing nga andam mutagan na sa iyahang kaugalingon, kay diha makakita gayod o mangkatingalahang butang. No, sama sa atong giingon, sama sa giingon ni Cardinal Joseph Ratzinger, Bishop, ang Jesus of Nazareth, ingon sa iyahang libro na mao ni si Pope Benedict XVI, Pope Emeritus XVI. Okay. No, ingon siya din sa iyang libro, gwapo ko yung giingon, Bishop, that the language of the star contained a message of hope, but none of these would have prompted people to set off on a journey unless they were people of inner unrest, people of hope, people on the lookout for the true star of salvation. Kay tungod anaa ang kining kinaadman or tao sa mga maalamon kining magi, pero wala sila na settle sa kinaadman na ilahang nakita din sa kalibutan, kundili ilahang gipangita gyud kung unsa ang tinuod na kinaadman or kinsa gyud ang tinuod na kahayag. O kini ang hinungdan na ngano they set off on a journey na masing wala sila kay balo asa padulong, pero manahimo silang malaumon, no, people of hope na nagpabilin nga maalamon tungod lagi kay anaa nakita nila kung unsa kadako ang grasya na ilahang paabuton. Bulahan katong kasing-kasing nga andam muhatag sa iyahang kinatibuk-an. Muna kakong buntaga, Bishop, muna nga makahatag ako gamay sa mga pamalandong, giya sa pamalandong, no, human na to makakita or makita kung unsa kadto mga ninglabay na mga panahon last year katong Pasko, atong gipangandaman ang pag-abot ni Kristo, hangtod ning abot, hangtod gipadayon nato ang pagselebrar niini hangtod sa Oktaba, o karon ang pagpadayag niya sa iyang katawhan. Makapangutan na kita sa tong kaugalingon, ang ako abang kasing-kasing na ikahatag sa Dios ang ayan ug takos diha sa iyahang kaugalingon. Sama sa gihatag sa mga imago, sa mga mago na bulawan, frankincense ug mira.
ug ang ilahang kasing-kasing gayud andam na mo adore sa iyaha, musimba sa iyaha. Ang ako apud bang kasing-kasing andam na musimba sa Dios. Okay. So nindot nga mga punto nga imong gihatag Reverend Marlon alang sa tuwang katawhan no? Kita karon sa pagsugod sa bagong tuig no? Anda ba tong kasing-kasing diin magsimba ug maghupot gayod sa atuang Ginoo sa atuang panaw nining tuig wat ka masayod kung unsay mahitabo nining dagan sa tuang kinabuhi apan ang nakanindot diha kay una upod ta sa pagtuo ug ang kahayag nga nag-iwag sa mga manggialamon, wise man or magi or three kings base sa gasa nga gipadayag diha mao ni ang nagmagiya usab kanato sa tuang panaw nining tuig 2021 no ang kahayag sa Dios, kahayag ni Kristo. Mao gyud Bishop no sama sige ingon gani pud ni ko ni Pope Benedict siya ang libro nga the star ang message sa star sa bituon kay paglaom. So mao kini ang ato ang mamahimong giya no na that throughout our journey this year kanunay ta na dili makalimot sa star kung asa gyud padulong ang star. Wala man giangkon sa star nga siya mo ang kahayag kundi iyahang gidala kining mga magi padulong sa tinuod na kahayag. Naunta pud kita pud no masing nagkalisod na sa katuang kinabuhi no dili mo surrender kay tungod ang Dios kanunay mohatag og giya kanato. Basig kinsa ning star dinha sa ato ang kinabuhi next year no unta makita nato kini ug mailhan nato kay tungod kini mao ang paglaom nagihatag sa Dios alang kanato. So mo nang ipadayag nga siya gayud ang manluluwas sa tibuok kalibutan, epiphany, the manifestation, not only the savior of the Jewish people but the savior of all peoples. Mo na nga nabalaka si King Herod, mo na ngutanan siya nga diha sa Matthew chapter 2 verse 2, where is the child who has been born king of the Jews? Siya Herodes hari siya diha sa Judea, hadlok siya naday na tao nga bag-o nga hari. So mo to nga guys nga sige tultuli ko ninyo kay mo simba pud ko niya. Pero daon na saloy ta nga adun siya dautan nga laraw bahin sa bata. So mo ni ang tuang Ginoong Hesukristo mao gayud ang tinuoray nga manluluwas. So wala gyud lain nga manluluwas no. Mao ra gyud ang tuang Ginoong Hesukristo kay basig naay mo claim nga siya ang bag-o nga manluluwas no. Son of God. Jesus is the Son of God. Unya kita nato nga paghalad nila og gasa. So nakonekta gayud no sa Isaiah 66 nya diri karon sa tuong nadungpod Matthew chapter 2 verse 12 nga nagdala sila mga gasa, bulawan, insinso ug mera. Dito sa Isaiah bulawan ug insenso. So mga katumanan diha sa gitagna ni propeta Isaias nga mao gayud kini ang kahayag nga gitagna kanito sa mga propeta ug natawag mo na tong isalug mo na kakaron season of Christmas pataayo sana undang inyong Christmas lights o hipusa inyong mga bilen. So hangtod pa sunod semana before sa bunyag baptism of the Lord. Mo na nga ayo pa nanyong hipusa kay it's still Christmas time mga tuang AM station, the XHM ug DV padulong padayon pa sila tugtog og mga Christmas songs kay panahon pa kini sa Pasko sa pagkatawo. Nainindot nga tradisyon sa Italia nga matag piyesta sa Epiphany or Three Kings, papaihatag nila regalo. Murag symbolic ba nga gikan sa ebanghelyo, hatag regalo nga to sa batang Jesus. Para sila mo na ilang tradisyon nga sa hatag sila gift dito mga Italians, hatag sila regalo sa piyesta sa Epiphany or Three Kings. Mo na nga sila dito karong Domingo ha, mo na ilahang sa karan nga tradisyon. So mo na nga ayaw gyud mo kaulaw mga ninong ug nina nga mohatag og regalo sa inyong mga inaanak kay panahon pa karon sa Pasko. So mo nang ato pong mahangyo tong mayor nga di sa tanggal to ang mga Christmas lights ang tong kahayag sa mga kadalanan no hangtod nga dili gayud mahuman ang Pasko sa pagkabanaw. So mo nga side by side kalendaryo sa simbahan ug sa panggamhanan aron ma-highlight gayud
Kay uban mo December 26 mo nga wala na Pasko di na Merry Christmas. No, 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 no. It's still malipayong Pasko, Merry Christmas kanatong tanan. Okay? So salamat kayo Reverend diha sa tuang punto sa tong pamalandong sa tong ebanghelyo ni karong Domingguha nga din ang atuang mga listeners sa kabukiran sa tuang mga barangay nga nakadungog nini ug makasabot sila ingon ani di ay ni ang pagtulunan sa tuwang simbahan ingon ani di ay ni ang sentro sa mensahe sa tuwang mga pagbasa nini karong Domingguha ug mao na uban pa nga mga katikisem ug mao na nga sa dili pa nato tapuson kini nga mao nga programa siguro ato nga i-greet ang tanan nga diin basin do na kay mga tao nga gusto nimong i-greet nga di namati kanato karon. Karon Bishop no, i-greet nako akong atong mga seminarista Bishop di sa Saint Teresa of the Child Jesus. Balik na sila karon adlaw. Gahapon na Bishop. Gahapon, yes. January 2. January 2. Yes. So nagbalik na sila gahapon. So i-greet nako ni sila na welcome back o welcome dia sa tuang sa atong seminaryo. So magpadayon gahapon kita masig anaa kita sa season of Christmas, magpadayon gahapon kita sa tuang pungmasyon, no? Kay maghapit na pud ang ato ang exam. So kinahanglan na pud mo mag-study pud diha. So happy listening to all our seminarians of the Diocese of Mati, especially na naa dinaa sa ato ang kanang seminaryo sa Saint Teresa of the Child Jesus Diocesan Seminary. Okay. So the same sa inspiration sa tuang mga tanang mga estudyante karon nga nag-online or nag-modular, sugod sila ugma Lunes no, January 4. So we start with hope nga maayo ang dagan labi na sa tuang mga batan-o no. Face the challenges, continue to enrich yourselves with the things that are available, the means of enriching your knowledge. Kaya para naman po na sa inyong kaayuhan. So, Christmas greetings usab ug happy Epiphany sa tanan nato nga mga JKK leaders sa diocese sa Mati para sa journey. Sugod na punta karon. Focus na paguman sa Pasko sa pagkatao, focus na ta sa atuang year of mission ug 500 years of Christianity 2021. So mo na nga hopeful kita. Mo na para tag ampo nga wala na unta kining pandemic no. Salamat sa Dios nga nakaligtas na ang katiil, ang Caraga. I hope diha pod sa Lupon nga ma-contain kining mga cases of COVID virus. Ug sa tuang mga benefactors usab sa seminary, so doon na kay mga pasalamatan sa seminary. Pasalamatan ako Bishop katong mga naghatag kanamo sa tibuok tuig diha agyud no sa tong nilabay nga tuig 2020 gikan pag-abri namo atong late man mi nag-abri Bishop mag August naman siguro mi nag-abri, so gikan atong August hangtod gayud sa December hantod pud ito naghatag atong sa kapistahan namo tong October. Daghan kayong salamat no di na nako ma-mention mo isa-isa tungod sa inyong kadaghan. Pero salamat kay sa inyong pagsuporta na maski ganig ana atak sa kalisdanan pero mihatag gahapon kamo alang-alang sa ato ang mga seminarista nga mamahimo untang pari ug mapuhon. No daghan kayong salamat. Okay. So sa endless gyud itong pasalamat Reverend sa pagsugod nato sa lockdown nga napahingusga ng atuang Social Communication Ministry or SOCOM hangtod nga karon. So thank you for those anonymous donors nga makaroon nga nagsuporta nga di na mapakailap ang mensahe sa kaluwasan via radio, TV ug sa Facebook live streaming kung wala ni sila. So mo na nga salamat gayud kaninyo. In fact, kini dugang na no once a month ron taning tingog sa magbalantay karon na nato sa tong episode 5th. So makatag Domingo na nga madin makapaambit ka sa katawan. So salamat sa tuang mga donors and benefactors. May God bless you. No, ato pong i-mention gyud ni sila Bishop no na kanunay gyud nagahatag kanato dinhi sa atong programa no si Mrs. Carmen Go Enrique, Mrs. Viola Escandor ug ang Royal Mandaya Hotel dito sa Davao,
o si Mrs. Elizabeth Zimmerman Duterte o si Engineer Dennis Gaput. Dakop. Dakop. Sorry po, no. So nindot kaayo no sa kanunay yung manggihatagon no nagpadayon ang programa nato o napadala o napaabot nato ang mensahe sa Dios diha sa mga lagyong dapit sa dinhi sa Diocese sa Mati. Okay. And finally, to all our priests, diocesan priests and religious men and women in the Diocese of Mati, in this 2021, we continue the work of evangelization, full of hope and trust to the Lord God Almighty to strengthen us as we continue to spread the gospel. So mo na nga mga kaparian ug mga kamadrihan, padayon kita diha sa tuang misyon. O karon ato kining tapuson ang atuang programa pinagi diha sa atuang pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Dios, karong adlaw gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan pinaagi sa pagtultol sa bituon. Itugot nga pinaagi sa kahayag sa pagtuo. Makasudong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo Ug maanausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag, daghang salamat nining atong programa nga mao ang Tingog sa Magbalantay. He guides my ways in righteousness. He guides my ways in righteousness. Nabati na nato ang tingog sa Bagbalantay diin ang mensahe sa kaluwasang gipadayan. Ang katinawan bahin sa pagtulunan sa Katolikong simbahan gipasabot. Ug ang pulong sa Dios atong gipamalandungan. Daghang salamat sa inyong pagban sa itong mahal nga obispo dinhi sa programa ang Tingog sa Magbalantay. Hangtod sa sunod nga Domingo, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. And I will trust